ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ತೀರಾ ತಗ್ಗಿಯ ಮಟ್ಟಮೇ ಕನ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಟ್ಟಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ KN ಮಂಡಿ ಮಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ KN ಮಂಡಿ ಮಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು నార్మల్ రేట్ నడిపోదు అని ಹೇಳ್ಬೋದು. ఏమి ఇప్పుడు అడుగుతా ఉండారు డిసెంబర్లో టమాటా నాటొచ్చిన వద్దు అని. మీరు నాటితే ఏం తొందర లేదు, ఒక యావరేజ్ రేటు అమ్ముతుంది. నేను వెనక వీడియోలను చెప్పినాను ఈ మాట. ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్లో ఒక నార్మల్ రేట్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಇವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ నాటి మాడుతా ఇప్పుడు ఏమి అడుగుతూ ఉండారో ఆంధ్రాలో కానీ కర్ణాటకలో కానీ యథేచ్ఛంగా నాటుతూ ఉండేది ఏం లేదు, చాలా తక్కువ నాటుతూ ఉండారని చెప్పొచ్చు. ಈಗ ಕೋಲಾರ ಟೊಮೊಟೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಣ್ಣ? ಇವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಟೊ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ఢిల్లీ భాగದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు అన్ని భాగాలకు పోతా ఉండే టమాటా. ఒకటి కలకత్తా వెళ్తూ ఉండే, ఒరిస్సా లైన్ వెళ్తూ ఉంది, ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ పోతా ఉండి, ఢిల్లీ పోతా ఉంది అని చెప్పొచ్చు. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಸಂತುಲನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸಂತುಲನ ಬಳಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂತುಲನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮಾಟೊ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟೊಮಾಟೊ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನಂತಪುರದ್ದು ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಏರಿಯಾದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಒಂದು 30% ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಏರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಲಾರ జిల్లాದು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ మాల్ అంతానే ಹೇಳ್ಬೋದು. ఇప్పుడు టమాటాలు వచ్చి కర్ణాటక భాగము, ఆంధ్ర భాగం మాత్రమే వస్తూ ఉంది. ఇక్కడ అనంతపురం మాల్ చాలా ఫెయిల్యూర్ అయింది. చಳ್ಳకెರೆ మాల్ ఏం అట్లా మాల్ లేదు, ఒక 10-15% ఉంటుంది. అది ముందుకు రావచ్చు అని చెప్పొచ్చు. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಟೊಮೊಟೊ ಕಾಯಿ ಶಾಂಪಲ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವಣ್ಣ? ಈಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಶಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ఇప్పుడు ఏం టమాటాలు వస్తూ ఉండే డిసెంబర్లో 50% ಶಾಂಪಲ್ కావచ్చు అని అనుకుంటా ఉన్నాము. తీరా తగ్గే మట్టమే కనపడుస్తూ ఉంది. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಟೊ ಸಹಜವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ 2-3 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಈಗ ಥಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಥಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ತಾ ಇರೋದು 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಊಜಿ ರೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡೇ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬರೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ 3 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ఇప్పుడేం డిసెంబర్ನೆಲ್ಲ అడుగుతూ ఉండారు, అది వచ్చి వారానికి ఒకసారి కాయ పెరికేది పడుతుంది. దానివల్ల టమాటా చాలా తగ్గే మట్టమే కనపడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో ఒక 50% రావచ్చు. దానివల్ల బజారు కొంచెం ఏరుపేరు కావచ్చు, రైజింగ్ మూమెంట్లోనే ఉండొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಣ್ಣ? ಏನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೊಮಾಟೋದಲ್ಲಿ 50% ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಾಲು ಒಂದು 50% ಶಾಂಪಲ್ ಆಗೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯೋದು 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ఇప్పుడేమి డిసెంబర్ నెల మాల్ ఎంత వస్తుందని అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడేం వస్తూ ఉంది దాంట్లో 50% తోటలు ఉండేది. ఆ 50%లో ఈ కోల్డ్ జాస్తి అయిపోయి చాలా తగ్గే మట్టమే కనపడుస్తూ ఉంది. ఎక్కువయ్యే మట్టం చాలా ತక్కుವ ఉంది. ಈಗ ಟೊಮಾಟೊ ತರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಣ್ಣ? ಇವಾಗ ಟೊಮಾಟೊ ತರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ರೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಊಜಿ ರೋಗ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ముందిన దినಗಳಲ್ಲಿ ఒళ్ళేదాగತ್ತೆ అంತಾనే ಹೇಳ್ಬೋದು. ఇప్పుడేమి డిసెంబర్ నెల తెచ్చే రైతులకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చి ఊజీ రోగం వస్తుంది, రెండోది వచ్చి అగ్గి రోగం వస్తుంది. ఇవి రెండు కాపాడుకుంటే మంచి వెల సిక్తుంది, రైతులకి మంచిది అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ 500ರಿಂದ ಈ ತರ 600 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜ್. ಅದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲೇನೋ ಆಗಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಲ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 100-150 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ರೈಸ್ ಆಗೋಂಥ ಎಲ್ಲ లక్షణಗಳು ಇದೆ. ఇప్పుడేమి వస్తూ ఉంది మాల్లో, ఇప్పుడేమి అమ్ముతా ఉంది దానికి ఇంకా డిసెంబర్ నెల ఒక 100-150 రూపాయలు ఎక్కువగా అమ్మొచ్చు. దాంట్లోనే క్వాలిటీ మాల్ ఏం కావాల్సి ఉంటేనే కావచ్చు, యథేచ్ఛంగా రేటు అమ్మీడొచ్చు అని తెలుస్తూ ఉంది. కారణం ఏమంటే మాల్ చాలా తగ్గుతూ ఉంది, దానివల్ల పొజిషన్ ఎక్కువచ్చు అని చెప్పవచ్చు. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಣ್ಣ? ಇವಾಗ ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಂದರೆ, ಈಗ ತರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳೆನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆನೂ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇರೋದು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಊಜಿ ರೋಗ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋಂಥ ಎಲ್ಲ లక్షణಗಳಿದೆ. రైతునికి ఒళ్ళేదాగలి. ఇప్పుడేమి రైతులు తెస్తూ ఉండే మాలు మంచి కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉండేది రెండే కాయలు, ఒకటి వచ్చి అగ్గిరోగము, ఇంకొకటి ఊజి రోగం. రెండు కంట్రోల్ చేసుకుంటే ముందర దినాల్లో మంచి రేట్లు అమ్మొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. రైతులకు మంచిది కానీ అని చెప్తా ఉన్నాను. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಥ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ KN ಮಂಡಿ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿದೆ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. దయವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡಿ ఇట్టుకోండి. ఓకే బై, నెక్స్ట్ వీడియో సిగోಣ. అందరూ తెలుగులో వీడియో చేయండి అని అడుగుతా ఉండండి. దానికోసం మీకోసం ఈ వీడియో తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము మేమే KN మండి మాలకరాజు ప్రకాష్ వాళ్ళు చేయన్నారు. మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ అందరు రైతులకి షేర్ చేయండి. ತುಂಬ యూజ్ అవుతుంది ఈ వీడియో అందరు రైతులకి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం.